Planinski dom Vlašić. Ovdje jel? Na ono tamo? Kao početak, da. Ja sam mislio zovu se drugačije, kako no paklarske stijene, jel nije? Koji je ovo vamo, lijevo? Aj sad ćemo snimiti.
Koričani. Naša dva časa. Ovdje jedan priča. Evo. I šta? Ja sam sve od Babanovca Pjehe došao, nisam imao predstavu koliko je daleko. Eto travnik. Vidiš ovako sve se ovako zamotala tamo. To ni kuća, ono s Hrvati. Ono s Dobratićana. Ja? Polaka kuća. Ono s Dobratićana. A vidiš ono dva brda na Anama, da? Velika ona. Ja. Ja? Oma je doli Banja Luka. Tamo u onom smjeru Banja Luka. Tako, ja. Oma je doli podnjebeno, isto kao ovo, kao travnik. Evo, ovo je stijene. Ja sam mislio, nisam se dobro orijentisao ovdje. Ti si pamet. Tako i treba. Lipo i pomoć, lipo i progled. A nemoj na goje brčko da moje dite jebi ga. Ako ćete ukaz. Ima se borati, kad nema, ima, pa neko nema. Mi plaćamo čovjek, ima nema. Ima evo isti. Da na obi to mi ukras nešto kad ti. Radio relejno čvorište Paljenik Vlašić. Približavamo se cilju. Još neki 100 metara.